So mo ni napod ko sulod sa hotel. I'm in a different city na pod. And thank you so much to the family who offered their home for me to stay in. However, di jud ko ganahan nga mabutang mo sa alanganin, so I opted to stay in a hotel instead. Salamat kaayo though. Now, let's get right on it, no? Nakinadawat nga email from the Archives Department sa police. And naglibog ko sa content sa email kay, as you know, I have already acquired documents, complete account of what had happened on the 8th of March. Katong hitabo dito, no? So nakadawat ko email yung heading kay response letter. Unya, nihibong ko kay, basahon ako later ang kanang content sa letter, no? So, since nihibong man ko, wako kasabot, kung sibot pasabot aning response letter, so akong gitawagan akong contact, ang katrabaho sa archives, sa police department. Unya, karon bisag usaon gyud akong tawag, di gyud ko makonect, di gyud makontact, automatically directed gyud ko sa voicemail. So, nihibong ako, nabalakan ako. So, instead of calling that person directly, nitawag lang yun ko sa kuan, sa archives, para to check if okay bang tanan. So dito, kanang pleasant pa kayo, pagkuan ako, tawag na ko nanay nito, pleasant pa kayo yung tono niya, yeah, what can I help you with, blah, blah, blah. Nya, nungutanan ako, kanang, if I can talk to the person, katong akong contact, nya, dito na, nausap ang tono niya. Iya kong gikat. Nya na siya galit na, what is it exactly that you need? What information do you need? Bundak na, paspas sa kayo. Yung ko na, well, this is pertaining to an incident that had occurred on the 8th of March on a Saturday. Cut na po ko niya. Niya na din siya na, well, who is this? Well, this is Dean Chase. Niya na din siya nga, did you receive a response letter? Yung ko na, yes, I have received a response letter. And this is actually what the call is about. I'm asking what the letter is. What does it mean? Niya siya na, well, whatever is inside that letter is our final statement on the matter. Well, that's just it. I don't know what it means. Gikatasad ko niya. Ano din siya nga, whatever is in the response letter is our final statement on the matter. Bundak ang phone. Ano ko, shit. Ano? Unsa to? Unsa? Na-shock ko kay dito inato ilang response. Usually, they're really friendly. And for some reason, suko, murag na bundak kayang tingog. Kaya, di na lang siguro kung manawag usap. So, akong basahon ha. Ang response letter na ako na-receive sa Mone. It has a date, my complete name, my physical address, my email address, and Mone. Regarding Public Records Act Request CRM-25-408, Dear Dean Chase, this letter is in response to your California Public Records Act CPRA submitted requesting any records from an incident that have occurred on the 8th of March 2025 in Beverly Hills. The Beverly Hills Police Department, BHPD, has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. The records you are requesting are part of an investigatory file and a record pertaining to an investigation by law enforcement under CPRA Government Code Section 7923.600 exempts and therefore does not require the disclosure of any records, complaints to, or investigations conducted by any local police agency or any investigatory or security files compiled by any local police agency for law enforcement purposes. Sincerely. So, na-shock yun ko. So, I think they don't know I am in possession of the first document that they have sent me. I think they don't know. Because right now it says that they do not require to disclose any information anymore. I hope I did not get anyone in trouble. Kaya na dyan ako siya makontak, guys. Nagyan ako siya makontak mo. Direct na siya sa voicemail. So I think, this is what I think had happened, no? Since I've been really vocal, this incident is actually public records by request. Sorry ha, kayo na murag nabalakag ko sa kong contact. I'm probably gonna drop by
dito when I get the chance na makabalik ko balik sa city. Ako niya to siyang bisitahon, but I think this is what happened. I think that department had received an onslaught of requests for that record or document, and I think they have realized the gravity of the situation, and they might have looked into it and have probably found out how serious the situation is. So yeah, I think I might have probably gotten someone in trouble. So this is what's been happening, you guys. Moni sila. This is the kind of people that we are dealing with. Okay? This is the kind of people that we are dealing with. This is no longer the Duterte versus the Marcoses. This is now the Marcoses versus the Filipino people. Please, guys, ihawhag tamong tanan, please. Karon, focus usa ta sa local election, sa local government. Pilion nato ang mga tao na wala ga support sa bangag administration, ha. Pilion nato ang kanang mga tao nga makatabang gyud nato kay karon. Grabe kaayo ang panghitabo diha sa Pilipinas. I really don't know why it boggles my mind. It blows my mind why these public officials are supporting the Bangag administration when they know that everyone knows what's going on in the Philippines right now. Everyone knows what's going on with the administration. It blows my mind why these public officials are supporting them. Please, for the love of God, use your vote, use your power, use your voice. Please. In town utang buot, ayaw ninyo suportae ang nag-support sa Bangag administration. Right now, I am in contact with someone very, 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 very special. And this person will help me with the documents, with the information that I have. And we are already, we already have a schedule to meet up. And I hope that this will help everyone. Kana ganing plantiran kag information kan nahitabo nila kuan nila sas og nila Maharlika. Apparently for sure og mo go through ko sa akong mga messages makakita ko ang mga gipang planta. So karon ako'y nakita nga information nga to nagtukog usa siya sa mga inato nga mga tawo nga mangplanta gani mga fake nga information para makakita sila rason nga kasuhan mi. Okay, mao ni. So na ini message na ko nga taga Los Angeles sad nga diingon siya ha kana ingon siya nga ipa-anonymous lang kuno daw siya, sir palihog lang ko ipa-anonymous lang ko sir, but the people deserve to know. Mo ning nahitabo. Nag-message niya na shock siya kay recommended siya sa family member. Family member sa mga Marcos nga noon man kuno siya sa tawhana sa gyud kuno ingon siya nga noon kuno siya nga kanang party goer ya ato sa San Francisco and mo appeal siya kanang mga sex parties mga inana. So kini ha na shot nako unsa bot pasabot man nimo ani kanang Tagalog siya pero kun Bisayon kay unsa may bot pasabot nimo ani nga kanang ni message nimo nya unsa may nahitabo subot pasabot ani niya di ay kay gi-message siya kay para paapilon siya og sex sa Marcos, nila Lisa o nila Bangag, nila Bongbong. Giluod ko in town ko unsa man mo klase nga kanang kuan nga kanang couple. Normal na ninyo? Para ninyo normal nang inana nga panguto? Ha? Inani mo guni ako ha kanang nursing student ko. And ganahan yun ko sa psychology, inani ni siya, basta manggod ka, mag-drugs manggod ka, ang mga butang nga you do behind closed doors, para nimo normal na. So, para kanailang gipang buhat, para na nila, normal na nila. So, katong mga nag-message nila, nga kanailang gipang invite for sex, kuan ko din na sila kanang swingers. Swingers daw, mo ingon na nag-message na ko, they are swingers and then they wanted to have sex. That's what they said. Mounay nagpadagan sa nasod diha karon sa atoang sa Pilipinas. Mounay nagpadagan sa atoang nasod. We deserve better. We deserve a better leader. Wa mi nagkinahanglan og durugista,
nga presidente, wa may nagkahinanglan og kanang adik nga presidente, wa may nagkahinanglan og durugista na first lady, wa may nagkahinanglan og kanang sex addict may tawag na. Sex addict, magpakahay mo para mag-sex mo. Wa mo giluod ninyo diha. Nya presidente mo, leader mo, people look up to you. And this is what you do? Grabe ka, shocking. Nasako. And then, not only that, na mga audio. Mga audio, guys. Audio. I'm keeping all of these information that I have received. I'm keeping all of these to protect me. Pero, mauna ang yung leader nyo diha. Mauna ang yung presidente. Durugista. Kiba mo, kita ta ng mga Pilipino ba, naagyod tay katungod nga mo demand nga ipa-hair follicle test na. We demand the president to go under hair follicle test. Maori gyud nay mahibaw anjud nato gyud. Nganong di man na nimo buhaton? We have the right to demand that from you kay kami ang nagluklok ninyo diha. Among anang katungod to know og capable ba mo magpadagan sa among ang nasod mga pistiha mo. Mga yawa mong dagko. Inyong gibaboy ang among nasod, inyong gibaboy ang Pilipinas. Mga yawa mong dagko, piste mo pakyo ninyo. Suko kay ko bay, suko kay ko, grabe. Grabe ang pakauwaw sa nasod. Kibang pa mo diri sa Amerika, noon day kina sila. Nga swingers. They do drugs and then have sex with multiple partners. Noon day kina sila. Mauna atong leaders diya sa Pilipinas. Grabe kauwaw guys. Grabe kauwaw. In mao pa ni. Usasad sa mga butang I actually have a couple of things na akong iyaw-yaw karon. Usa sa mga butang sad akong gikasukan kay mabayran man day, grabe mabayran ang kanang kuan, kanang local government nato diha. Ila jung i-sure gyud nga makadaog ang ilang linya. Ilang line up. Ila jung i-sure nga makadaog da kiba mo sige pangbuhat pati sa Cebu. Mahibong ka, solid Duterte supporter pero nibali lag kalit. Wa mo ni hibong ana. Gwen Garcia na unsa na maintawon ka? What happened to you? What happened to the governor of Cebu? Ha? Ang imong umaga niya makapost pa. Akong butang diri ang picture ha, somewhere diri. Og makapost pa, naghatag kuno siya ayang gipost niya to. Nanghatag siya og 2 million kapin para matabang sa iyang constituents. Malamang imo man ang trabaho. Don't make it seem like or don't make it sound like ta ilan ang utang kabubuton nga nang hatag kag kwarta kay di na imuhang kwarta imong gipanghatag. Ang gihatag nga kwarta nimo di kwarta na sa kaban, kwarta na sa Pilipinas, kwarta na namong tanan, dili na imuha, di na utang kabubuton namo nga nang hatag kag kwarta kay amuha na imuha ng trabaho, pistiha ka. So unsa man ni nadunggan ako diha sa mayor diha sa Dumanhog, Mayor Gayka. Unsa man ang nadunggan, daghan kay all over the Philippines. Daghan kanang na-receive nako diri nga mga reklamo, mga aligut-gut nila sa gobyerno nga gipangbayran kuno ang local government. So Mayor Gayka diha sa Dumanhog, tubaga ko ngan unsa man ni nadunggan ako nga imong ipa-open ballot ang election diha.